माँ मौसी ओ भाई ओ भौणी आपण मैंने ठीक मत देखिपुंट मुझे सालुराम आ गच पर तैयारी होता सीढ़ी पूरा भल भाव आमर देखिपुंट आगे पूरा बिल गुड़ा अच्छी धान चाष हुए ये जगवाई आम पूरा सुरक्षित गच पर आम घर तैयारी आईटा को आम चढ़ी देखा चलतु चढ़ी देखा घर केमती तैयारी होती गछ पर चलतु चलतु उठा बड़ कष्ट लगुच उठापी बर्तमान पहुँची सारी उठी सारी गछ पर घर तलू देखा हेले एमती देखा मोर चप्पलटा मुझे छाड़ देती तले गछ सीढ़ी देखी मुझे उठी बर्तमान सेपट भी देखिपुं पानी भी देखा गोरु गुड़ा भी देखा गोरु गाई राति पाइला माने सकाळु सकाळु पूरा गोरु छेड़ी मेंढा समस्ते जंगल को माने पत्थर खाइबा को आसंती सेठी गुटे गोरु देखा बर्तमान पत्र खाऊंती मोर मोबाइल माध्यम रे फोटो उठाऊँगी हेले क्लियर देखा जाउनी टिके जापसा देखा बर्तमान एठी दीटा गोरु अछंती देखंतु एरा होची आमर गछ उपरे घर देखंतु ए बढ़िया तैयारी होती पूरा कुटार तैयारी होती कुटा रस्सी काठ माध्यम तैयारी होती आउटा हूँ और किस रखा देखा एटा हूँ टीण बढ़िया देखा किस देखा हाँ यहाँ तो टीण चेपा मेपा देखा माने हाथी आसिले एटा को पिटंती बढ़िया पिटंती यही साउंड शुणिकी हाथी डरिकिना पड़े जाती ये रखाई। अच्छा ठीक अच्छे बर्तमान आम से घर ऊपर तलू आम कैमेरा देखा के बढ़िया देखा देखु खरा दिनिया भी पूरा पानी अच्छी बिल गुड़ारे देखो पूरा पानी देखा बग गुड़ा उड़े आमर चढ़ई भी ये जंगल रे पहाड़ रे बहुत अच्छा छेड़ी गुड़ा भी देखा बग गुड़ा उड़ी पड़े बर्तमान आमर एमती देखा यहाँ हूँ आमर जामुकुड़ी बड़ जामुकुड़ी यहाँ वर्षा दिनिया फल हुए यहाँ गुड़ मारिया बड़ कष्ट आगुड़ा जदि गुड़ खसीगला और बहुत प्रोब्लेम उपरटा देखा एमती मिल एमती घर कराई आईटा हूँ आम निम्ब गछ तार पर घर तैयारी सियाड़े गोरु देखा पूरा पानी झरणा रू पूरा आसु पहाड़ ऊपर आसु बाटे दी तलक जाऊँगी देखिपुं पूरा क्लियर देखा पानी चलता आहरी तलक उल्लेवा बर्तमान ये बाटे दी जाकि आम उल्लेवा मत तो यू जावाई मत भल लगुनि यही जगार बहुत भल लगुच बहुत माने ठंडा लगुच बर्तमान युड़ा बेकार आम फिंगिदेवा माने ये पत्थर गुड़ा काट दे फिंगिदेवा बर्तमान युड़ा पत्थर गुड़ा किसी नहीं आम नवा केवल ये जो फूल अच्छी ये फूलटा को नवा तापर घर पाक पहुँचला युड़ा बाटिबा बाटिकी पतुआ करदेवा तापर भात खाइबा इटार एटा किसी काम को बर्तमान तो नवानी
ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଟିକେ କମେଣ୍ଟର ଲେଖିକି ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ପିତା ପିତା ଲାଗେ, ଆଉ ରୋଗ ବେମାର କିଛି ହୁଏନି। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଖାଇଲେ ସବୁଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଲେ ରୋଗ ବେମାର ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ମୁଁ ସଫା କରିଦେଇଛି ସବୁ। ଆଉ ଏତିକ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ବାଟିକି ପତୁଆ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ କଞ୍ଚାରେ ଖାଆନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଖାଏନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇବା। ଆଉ ମୁଁ ଗଛ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇମି। ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ନାହିଁ, ତରକାରୀ ପାଇଁ କିଛି ନିମ ଫଳ ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ ଏଇ ବାଟେ ଦେଇ ଓହ୍ଲେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସିଡ଼ି କରାହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଧରିକିନା ଓହ୍ଲେଇ ହେବନି ସିଡ଼ିର, ଆଉ ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇଦେବା ଏଇଟାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲେଇବା। ମା, ମାଉସୀ ଓ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛୁ ସାଲୁରାମ। ମୋର ପରିଚୟ ଆଗେ କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସର ଥାନା। ଆଉ ଏଇଟା କଟିଆ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ହୁଡ଼ିସାହି ଅସ୍କୁଟି। କାହିଁକିନା ହୁଡ଼ିସାହି ଅସ୍କୁଟି କୁହାଯାଇଛି ଆମର ହୁଡ଼ି ପାଖ, ତ ସେଥିପାଇଁ ହୁଡ଼ିସାହି ଅସ୍କୁଟି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗଛ ଉପରେ ଘରଟା ଅଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ବସିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଆମ ଗଛ ଉପରେ ମୁଁ ବସିକିନା, ଗଛ ଉପରେ ଘର ଉପରେ ବସିକିନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଉପରେ ମୁଁ ଚଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଘର ଉପରେ ବସିଯାଇଛି। ରାତିରେ ଏଠି ବସା ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।